ओम शांति 7/4/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे सबुठारु भल दैवी गुण हैला शांत रहिबा, अधिक कथावार्ता न करिबा, मिठा कथा कहिबा। तुमे पिला माने एबे व्यक्तरु अव्यक्त एवं अव्यक्तरु निर्वाण अवस्था को जाउछ, सेथिपाई अधिक कथावार्ता कर नाही। सबुठारु भल दैवी गुण हैला शांत रहिबा, अधिक कथावार्ता न करिबा, मिठा कथा कहिबा। तुमे पिला माने एबे व्यक्तरु अव्यक्त एवं अव्यक्तरु निर्वाण अवस्था को जाउछ, सेथिपाई अधिक कथावार्ता कर नाही। आज बाबांकर प्रश्न अछि, केउ मुख्य धारणार आधार रे समस्त दैवी गुण स्वतः आसीजिव? केउ मुख्य धारणार आधार रे समस्त दैवी गुण स्वतः आसीजिव? उत्तरे बाबा कहउछन्ति, मुख्य हेउछि पवित्रतार धारणा। देवता माने पवित्र, सेथिपाई सेमानंक भितरे दैवी गुण रहिछि। एही दुनिया रे काहा भितरे भी दैवी गुण रही पारिबो नाही। रावण राज्य रे दैवी गुण केउठारु आसीबो? तुमे राजकीय संतान माने एबे दैवी गुण धारण करुछ। गीत अछि, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। एबे पिला माने जानुछन्ति जे बिगिड़ी जाइथिबा दुनिया को सजाड़िबा वाला केवल जणे ही अटंती। भक्ति मार्ग रे अनेकंक पाखकु जाइथांती, केते प्रकारर तीर्थयात्रा आदि करिथांती, किंतु सद्गति दाता, पथ प्रदर्शक, मुक्तिदाता, भूल को ठीक करिबा वाला, पतित मानकु पावन करिबा वाला केवल जणे ही अटंती। एबे गायन रहिछि, किंतु अनेक मनुष्य अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र रहिथिबा कारणरु अनेक रास्ता खोजुछन्ति। सुख एवं शांति निमंते सत्संग को जाइथांति ना। जेउ माने जाउनांति से माने विकारर निशारे मस्त रहउछन्ति। ए कथा मध्य तुमे माने जानुछ जे वर्तमान हेउछि कलिजुगर अंतिम समय। मनुष्य ए कथा जानि नांति जे सत्ययुग केबे होइथाए, एबे कोन चालिछि। ए कथा तो कोनोसी छोट पिला मध्य बुझी पारिबो। नुआ दुनिया रे सुख, पुरुणा दुनिया रे निश्चय दुख ही रहिबो। एही पुरुणा दुनिया रे अनेक मनुष्य और अनेक धर्म रहिछि। ए कथा तुमे काहाकु हेले भी बुझाई पारिबो। एहा हेला कली जुग। सत्य जुग अतीत होई जाइछि। सेठारे एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, आउ कोनोसी धर्म नथिला। बाबा तो बहुत थर बुझाइछन्ति एवं एबे मध्य बुझाउछन्ति। जेउ माने आसुछन्ति तांकु नुआ एवं पुरुणा दुनियार फरक बताइबा उचित। भले केही किछि भी कुहंतु, केही 10,000 वर्ष, केही 30,000 वर्ष आयुष बोली कहउछन्ति। अनेक मत रहिछि ना। एबे सेमानक पाखरे तो शास्त्रर मत रहिछि। अनेक शास्त्र, अनेक मत। मनुष्य मानकर मत अटे ना। मनुष्य माने ही तो शास्त्र लेखिछन्ति ना। देवता माने कोनोसी शास्त्र लेखि नाहंती। सत्य जुगरे देवी देवता धर्म हेबो। सेमानकु मनुष्य भी कुहा जाई पारिबो नाही। तेणु जेबे कोनोसी मित्र संबंधी आदि मिसुछन्ति, तांकु बसी ज्ञान सुनाइबा उचित। ए सबु हेला विचार करिबार कथा। नुआ दुनिया रे केते कम मनुष्य रहिबे, पुरुणा दुनिया रे केते वृद्धि होई चालिछि। सत्य जुगरे एकमात्र देवता धर्म थिला। मनुष्य माने मध्य अल्प थिले। देवता मानक पाखरे ही दैवी गुण रही थाए। मनुष्य मानक पाखरे से गुण न थाए। सेथिपाई मनुष्य माने जाई
देवता मानक आगरे नमस्कार करिथांती ना। देवता मानकर महिमा गायन करिथांती। जानुछंती से माने स्वर्गवासी आमे नरकवासी कलिजुगवासी अटु। मनुष्य मानक पाखरे दैवी गुण रही पारिबो नाही। केतेक कुहंती अमुक पाखरे बहुत भल दैवी गुण रहिछि। तांको कुहना दैवी गुण केवल देवता मानक पाखरे रही थाए, कारण सेमाने पवित्र अटंती। एठारे पवित्र होई न पारिबा कारणरू काहाठारे भी दैवी गुण रही पारिबो नाही, कारण एहा आसुरी राज्य अटे ना। नुआ वृक्षरे दैवी गुण धारी देवता माने रही थांती, पुणी वृक्ष पुरुणा होई जाई थाए। रावण राज्य रे दैवी गुण धारी रही पारिबे नाही। सत्य जुगरे आदि सनातन देवी देवता मानकर प्रवृत्ति मार्ग थिला। प्रवृत्ति मार्गी मानकर ही महिमार गायन करा जाई थाए। सत्य जुगरे आमे पवित्र देवी देवता थिलु। सेठारे सन्यास मार्ग न थिला। केते पॉइंट्स मिलुछि, किंतु सबु पॉइंट्स काहारी बुद्धि रे रही पारिबो नाही। पॉइंट्स भूली जाउथिबारु फेल होई जाउछन्ति। दैवी गुण धारण करि पारु नाहंती। गोटिए दैवी गुण बहुत भल, ताहा हेला काहा सहित अधिक कथावार्ता न करिबा, मीठा कहिबा, बहुत कम कहिबा दरकार। काहेकि ना तुम संतान मान को टकी अर्थात साकार लोकरू सूक्ष्म लोकरू ब्रह्म लोक को जीवाकू हेबो। तेणु बहुत कम कथा हेबा उचित। जे बहुत अल्प धीरे धीरे कथा कही थांती, बुझा जाए जे ये रयाल अर्थात राजकीय परिवार अटंती। तुम मानक मुखरू सर्वदा रत्न बाहरिबा उचित। सन्यासी अथवा जे केही भी होई थांतु, तांको नुआ एवं पुरुणा दुनियार प्रभेद बताइबा उचित। सत्य जुगरे दैवी गुणधारी देवता माने थिले। सेठारे मध्य प्रवृत्ति मार्ग थिला। सन्यासी मानकर धर्म ही अलगा। एक कथा तो जानिछ जे नुआ सृष्टि सत प्रधान होई थाए, एबे तम प्रधान होई जाइछि। आत्मा तम प्रधान होई गले शरीर मध्य तम प्रधान मिली थाए। वर्तमान एहा होछि पतित दुनिया। एठारे समस्तंको पतित ही कुहाजिबो। ताहा हेउछि पवित्र सतप्रधान दुनिया। सेही नुआ दुनिया एबे पुरुणा होई जाइछि। वर्तमान समस्त मनुष्य आत्मा माने नास्तिक होई जाइछन्ति। सेथिपाई गंडगोल हेउछि। शिव बाबा को न जानिबा कारणरू परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करुछन्ति। रचयिता एवं रचना को जानिबा वाला को ही आस्तिक कुहा जाई थाए। सन्यासी धर्मवाला तो नुआ दुनिया को जानी नाहंती, तेणु सेमाने एठा को आसी पारिबे नाही। बाबा बुझाउछन्ति एबे समस्त आत्मा माने तमो प्रधान होई जाइछन्ति। पुणी समस्त आत्मा मानकु सत प्रधान किए करिवे? ताहा तो केवल बाबा ही करि पारिबे। सत प्रधान दुनिया रे खूब कम मनुष्य रहिबे, बाकी समस्ते मुक्तिधाम रे रहिबे। ब्रह्म तत्व रे आमे आत्मा माने निवास करिथाउ, जहा को ब्रह्मांड कुहा जाउछि। आमे तो आत्मा तो अविनाशी। एही अविनाशी नाटक रे सब आत्मा मानकर पार्ट रहिछि। नाटक केबे आरंभ हैला ए कथा केबे केही कहि पारिबे नाही। एहा अनादि ड्रामा अटे ना। बाबा को केवल एही पुरुणा दुनिया को नुआ करिबा पई आसीबा को पड़ी थाए। एपरि नुहे जे बाबा नुआ सृष्टि रचना करुछन्ति। जेते बेले पतित होई जाउछन्ति सेते बेले डाकुछन्ति। सत्य जुगरे केही डाकिबे नाही। ताहा हेउछि पवित्र दुनिया। रावण पतित करुछि, पुणी परम पिता परमात्मा आसी पावन करुछन्ति। तेबे अधा अधा निश्चय कुहा जीव। ब्रह्माकर दिन एवं ब्रह्माकर राति अधा अधा अटे। ज्ञान द्वारा दिन होई थाए, सेठारे अज्ञानता न थाए। भक्ति मार्ग को अंधकार मार्ग बोली कुहा जाउछि। से देवता माने ही पुनर्जन्म नेई नेई पुणी अंधकार को आसुछन्ति। सेथिपाई
ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସତ୍ତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏବେ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କିଏ କରିବେ? ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ମନଗଢ଼ା କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କେହି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ନ ହୋଇଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅନୁଗାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଯାଦୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚତୁର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ଏହା ତ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେପରି ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଏକାନ୍ତରେ ଆସି ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବୁ। ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ରଚୟିତା ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ନେତି ନେତି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିବେ ଇଏ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି କରିଥିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝାଇବେ ତେବେ କହିବେ ଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନର କଳସ ଆମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଶିବ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, ଆଉ କେହି ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଅଟ, ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି କେବଳ ମୁଁ ଅଟେ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ସେ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହିପରି ବହୁତ ମଧୁର ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଅ। ଭଲେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଢେର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝ ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ବୁଝାଇବେ ନା। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ତେବେ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିନା କାହାକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପତିତ ହେଲେ ନା। ମୁଁ ତ ଏକଥା କହୁନାହିଁ କି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରଚନାର କ୍ରିଏଟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ ବାବା ଏବେ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଦିନ ତ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଥିବ। ମାୟା ଅଟେ ନା। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ରୋଜଗାର ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିନଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ବସିବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଗରେ ବସିବାକୁ ହେବ ନା। ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବାରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଖି ଯେପରି ଖୋଲା ରହୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବା ଏହା ନିୟମ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ବସ। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଧ ତଳକୁ କରି ବସିଲେ ବାବା କିପରି ଦେଖିବେ? ଆଖି କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିକୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମେହନତ କେବଳ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ହେଉ। ଯଦି କେହି ବି ଆସିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଏମାନେ କେତେ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। କେବେ ହେଲେ ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି କହିଲେ ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପାଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଶୁଣାଉ ନାହୁଁ, ତେବେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ? ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଲେ ପଦ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୁଝ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ହୋଇ କମ୍ ପଦ ପାଇଲେ, ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଦ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ବୁଝାଇବା। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ, ତେବେ ନିଜର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ। କିପରି କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ ଏବଂ ଧୀରେ କଥା କହିବ, ସେତେ ଭଲ। ବାବା ସେବାଧାରୀଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଲେ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ହୃଦୟରେ ବସିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବ। ଯଦି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲ, ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପାପ ଭସ୍ମ ନ ହେଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କ୍ଷତି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
दैवी गुण धारण करने पड़िबो एवं श्रेष्ठ मध्य हेबाकू पड़िबो। बाबा पिलामानको पाई भिन्न भिन्न कथा शुणाउछन्ति, तेबे जिए करिबो सिए पाइबो। तुमको परिस्तानी हेबाकू हेबो, गुण मध्य सेही परि धारण करने हेबो। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादा को शुभ सकाळ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर, कहा सहित भी बहुत नम्रता पूर्वक एवं धीरे धीरे कथबार्ता करने को हेबो। तुमर व्यवहार बहुत मीठा हेबा दरकार। वातावरण बहुत शांतिपूर्ण हेबा उचित। कौनसी प्रकार कोलाहल न थिबो, तेबे जाई सेवारे सफलता मिलिबो। द्वितीय पॉइंट, सच्चा सच्चा प्रेमिका होई एकमात्र प्रेमिक बाबा को मने पकाइबा को हेबो। जोग करिबा समय रे केबे भी आखि बंद करी कांध तळकू करी बसिबा उचित नहे। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबा को हेबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान अच्छी, सर्व संपत्ति को निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति व्यवहार करुथिबा अखंड महादानी हुआ। सर्व संपत्ति को निज प्रति एवं अन्य मानक प्रति व्यवहार करुथिबा अखंड महादानी हुआ। विस्तारे बाबा कहले, जेपरी बाबांकर खाद्य भंडार अर्थात ज्ञानर भंडार सदा चालू रही प्रतिदिन देई चली, सेई भली तुम मानकर मध्य अखंड लंगर चालू रही थाउ, अर्थात भोजन दान करिवार कार्य चालू रही थाउ। काहीकिना तुम पाखरे ज्ञानर शक्तिर खुशीर भरपूर खाद्य भंडार रही। एगुड़ी को साथी रे रखिबारे बा व्यवहार करिबारे कौनसी भी विपदर आशंका नाही। जदि एही खाद्य भंडार सदा सर्वदा खोला रही थिबो, तेबे कौनसी चोर आसीबो नाही, बर एहाको बंद रखिबा द्वारा चोर आसीजिबे। सेथिपाई प्रतिदिन निजको